हाई फ्रेंड्स, आज के आमी एक बार्डे भिडियो निये एसेछि। आमार छेले अभ्रजितेर 6 ईयर बार्डे आज के। तो देखो कि रान्ना करेछिलाम छेलेर जोन्नो। और एखाने देखते पाচ্ছ एके एके आमरा प्रत्येके आशीर्बाद करे निয়েছি। प्रथमे आमी, तारपर आमार शाशुड़ी मा, छेलेर मामुनी, काकू, दिभाई और दादा भाई। आमार मेये छिलो ना, केन कि मेयेर सेदिन परीक्षा छिलो, तो मेये आसते पारेनी। और एखन हलो रात्रिबेला। तो सन्ध्येबेलाते आमरा एखाने निजेराई घरोया एकटा डेकोरेशन करेछि। और सबथेके बड़ो कथा, आमार मेये निजेर हाते एई डेकोरेशनटा करेछिलो, खूब सुंदर हयेछे। और এই যে কেক, বার্থডে বয় তো খুব খুশি কেকের সামনে দাঁড়িয়ে। আর ওর বাবা বাড়িতে ছিল না, যার জন্য ওর একটু মনটা মানে অখুশি ছিল। তো সন্ধেবেলায় ফ্রেন্ডের সাথে মজা করা, বেলুন, এমনকি কেক সমস্ত কিছু দেখে ওর মনটা খুব ভালো হয়ে গেছিলো। দেখো হাসি মুখে ছেলে কেমন দাঁড়িয়ে আছে। তো তোমরা প্রত্যেকে ওকে আশীর্বাদ করো যেন একটা খুব ভালো মানুষ হতে পারে, খুব ভালো হতে পারে। তো প্রত্যেককে টাটা।